على تركيا تقريبا 5 سنوات وشوي. خرجنا بسبب ظروف الحرب، الوضع الحياة غير آمن. فقررنا بكل بساطة نجي. إحدى الخيارات المطروحة أمامنا أو يكاد يكون الخيار الوحيد هو تركيا. فما كان إني أختار. كان في تواصل مع بعض الأصدقاء أو أخي كان موجود، وتواصلت مع السيد بتماس ممكن إنه أحصل على دراسة ماجستير في علم الموسيقى، وإني لاقي شغل كمدرس موسيقى، لأنه أنا درست الموسيقى الأسطورية ومتخرج من كلية الموسيقى. وهكذا تم الموضوع بكل سهولة، يعني إنه جيت على اسطنبول. بحوالي شهرين بدأت العمل كمدرس موسيقى بمدارس انترناشونال. شوي أثر على موضوع اللغة التركية، ما تعلمت بسرعة بسبب أتكلم اللغة الإنجليزية لمدة 4 سنوات. من 1.5 سنة بدأت أتعلم اللغة التركية بشكل جيد، وتزوجت أختي تركية. طبيعي يعني التأقلم، حتى لو كان في ناس استقبلتني أو ساعدتني، الغربة إذا أوجاعها بالفترة الأولى، يعني أنت غيرت حياتك مجبورا وليس أنت جيت بعقد عمل. بس بعدين يمكن لأنه الموضوع اللي بيشتغل بالفن بشكل عام ممكن يكون أسهل بالانسجام مع أي مجتمع. هاي شغلة يمكن الناس ما تحس فيها غير الفنانين. صار في عندي انسجام بشكل سريع مع الأتراك، مع الموسيقيين. بالفترة اللي قلت لك في 4 سنوات كانت قليل جدا الاحتكاك مع الأتراك الموجودين بالعمل، لكن بعدين بعد 4 سنوات أنا قررت إني أفتح مشروع خاص هو هون، وعملت مركز موسيقى، وعملت مشروع مع مطعم هو عربي فلسطيني أردني، لكن يقدم ثقافة بلاد الشام مع موسيقى الأناضول مثلا. فكنا نستضيف موسيقيين، وهون بدأ المشروع الحقيقي إنه إنك تجلس مع موسيقيين أو أتراك، والأتراك يجوا يحضروا المشروع أو الحفلة، ونغني بالعربي وبالتركي ونحكي عن الأغاني وعن الموسيقى. صار في عندنا شريحة واسعة من الأصدقاء والمستمعين والمريدين للفن اللي عم نقدمه. مثل ما حكينا إنه موضوع الانسجام. Ben şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nın öğretim üyesiyim. 2005 yılında ilk Suriye'ye Yüksek Müzik Enstitüsü'ne görev yapmaya gittim. Resmi bir görüşmeydi bu. 5 yıl süreyle 2005-2010 arasında orada çalıştım. Yüzlerce öğrencim var idi. Hala da bu arada orada tanıştık. Hem uzaktan tanıştık, sonra yakınlaştık. İsmen beni tanıdığı halde takip edermiş meğer beni. Ben tabii bilmiyorum. Daha sonraki yıllarda Suriye'ye gittiğim her yıl içerisinde arayla sürekli görüştük. Çok değerli, çok kıymetli bir kardeşimiz. Son derece yetenekli, müzikolojik araştırmalar konusunda becerili, son derece alan araştırması yapan, uluslararası müziklerin ilgili olan diğer ülkelerle, uluslarla da araştırmasını yapan çok yetenekli bir arkadaşımız, kardeşimiz. Kısmen benim öğrencim aslında ama iyi de bir Udi. Çok başarılı, çok teknik olarak, müzikal olarak yetenekli bir Udi. Oşak makam. Bu Şerif Muhittin Tavcan, yani Arapların Şerif Haydar bildiği. Bu çok özel, güzel bir eser. Evet, tabii buna benzer çok eser biliyorsun. Evet. Makam isim değiştiriyor ama mesela Arapça Bayat makam. O Uşak Türkiye. Uşak family. Evet, Uşak family. Bayat family. Biraz fark ama sonuç aynı. Evet. Tarz. Mesela küçük bir taksim yapabilirsin hala. Bir Uşak taksim. Biraz önce Şam, yani biraz Suriye, biraz mix yapabilirsin ama küçük, böyle 1 dakika.
bir ortak arkadaşımız vesilesiyle yeni açılan bir mekandan haberimiz oldu. Biz de o mekana bir parça uğramaya başladık. Ve Ala ile orada tanıştım. Evet. Evet. Ben çok şanslıyım. Sonra iki defa buluştuk. Evet. Ben kim davet etti? Sen davet. Evet, sonra davet etti. Sonra ben o zaman çok kötü. Ben sözlük kullandım. Yavaş yavaş konuştuk. Ama şimdi bir yıl yani Bir yıl aşkın bir süre değil mi? çok iyi anlıyorum. Konuşuyorum. Korkuyorum biraz ama ben söz aldım. Ben Türkçe iyi öğreneceğim. Apşar kelimeler kullandı. Mafi, fi mafi. Evet, 2-3 tane de Arapça telaffuz edebiliyorum. Onun dışında Evet. maalesef Muşkila, muşkilat mafi. maviymiş. Tamam ya. Nasıl bir şey istedin abi? Arasız istemez. Şişte bir tane alalım. Tamam, buyurun. Tamam, eyvallah. Ne kadar? 2 lira. Oo. Zam gelmedi. Şimdi bende para yok. Evde. Ben gidip gidim alırım. Tamam mı? Paketles, tamam. Burada esnaf arkadaşımız geldi. Buradan tanıyoruz. Samimi olduk. Çok iyi birisi. Ama kötü, yani kötü desem ne olacak? Daha iyi desem. Tabii İşin ki. makarası. İyi, ben çünkü müzik çalışmıyorum. Tabii ya. Udi. Söz verdim ama evet ben... Niye bıraktın mı? Yok. Udi, kanun, Ama hadi, gitar. korona geldi biz durduk her. Sen çalmıyor musun? Niye? Ama sokak çok yasak. Şimdi abi sokak serserisi olacaksın. Daha güzel. Herkes çalıyor dışarılarda. Tamam inşallah gidecek. Herkes var ya, görmüyorsun televizyonlarda Söz, çıkıyor. söz vereceğim. Tamam işte, Tamam, en tamam. güzeli o. Sokakları daha güzel. Eyvallah. Alo. Evet. Nasılsın? İyi misin? Korona. Ya mesafeli durulur. Ben seni çok seviyorum. Biliyorum. Hakikaten. Ben seni seçtim. Sen ama 10 numara. Çok güzel. Komşu, güzel insan. Eyvallah. Sen de güzel, o da güzel, o da güzel. Güzel. Çok kötü. Yani sen iyi komşu. Allah razı olsun. هي تبعت الشوام. بحرب فيه. لا ليش دول؟ والله يعني من وقت صممنا وجينا فامورنا بعد ما وصلنا كان البيت متوفر. كان ابني هون ابن اسماعيل قبل فكان جهز لنا البيت ما علينا اي مشكله. جينا على البيت كان جاهز وانا متقاعد ما صار لي عمل بواسطه السن لانه عمري 70 سنه. فالاولاد الحمد لله انطلقوا وبداوا العمل والامور المعيشيه كانت متوفر بالنسبه لنا ما احتجنا اي شيء وما حصلنا على اي مساعده من اي طرف اطلاقا لكن بهمه الشباب هني كانوا يعملوا. هلا اول ما اجيت يعني بدي اقول لك انه نوعا ما كنت مبسوطه، يعني انه جو جديد وطلعنا خلصنا من الحرب وخلصنا من الخوف والرعب وعشت حياه عاديه، يعني نوعا ما ماشي حالها. بس المنطقه اللي كنت ساكنه فيها كانت شبه هيك شوي تحسها فاضيه. بعدين انتقلنا على الفاتح، بالفاتح حسيت انه في فراغ كبير، فحاولت اني اتعلم شيء انه يفيدني يعني او يعبي فراغي. فحاولت اتعلم مهنة الرسم او اعادة التدوير. كان المشجع الاول علاء وابو اسماعيل، والحمد لله يعني تعلمت مدة 15 يوم او شهر، وحاولت انا بقى اعتمد على نفسي، طورت نفسي شوي 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 لحتى وصلت لهي المرحلة. والحمد لله يعني هلا قطعت شوط منيح واشتركت ب10 معارض، وهلا عندي معرض دولي ان شاء الله بشهر حزيران، يعني يجي من كل الدول العربية،
فنانين. وإن شاء الله يعني الله هيك يعطينا القوة والصحة نعمل أكثر وأكثر ونفيد هالناس يعني. هاي كل قصتنا. Durumun aslı şudur. Bu haykanın neresinde olduğumuzu doğru tam olarak bilmiyoruz. O güzel ama bu şey Şu kelimeyi tekrar eder misin? hikayenin yaratıklarımızın yarattıklarımızın daha kolay yapalım. Bazıları görevlerini tam olarak yapacak. Evet. Yapacak. Ben doğru söyledim. İyi söyledin. Çok Yapacak. güzel söyledin. Evet.